Halil začuđeno pita Gulhan da li ona zaista želi da porodica Aslanli ode odavde, jer je Zumrud u lošem stanju, pa su je čak primili u vilu zbog toga. Gulhan govori da je dosta razmišljala o tome, ali da prvo mora gledati na svoju porodicu, jer joj je Halil prioritet. Halil ne zna šta da uradi, ali Gulhan stoji iza toga da porodica Aslanli ode odavde. Nešto kasnije, Gulhan i Tekin gledaju u Tulaj kako čisti baštu. Gulhan govori kako je dugo razmišljala o ovome, ali neće dopustiti da njena porodica, a pogotovo Halil, završe loše zbog porodice Aslanli, jer je on bio na ivici života zbog Zeynep. Songul sluša njihov razgovor i prilazi govoreći da Gulhan radi pravu stvar i da će Halil poslušati. Halil sedi u svojoj radionici i razmišlja o tome šta da uradi, da li da posluša sestru ili da ipak na neki način zadrži Zeynep tu. On izlazi napolje i sretne Zumrud, koja mu poklanja maramicu gde su inicijali njegovog i Zeynepinog imena. Zeynep dolazi kod njih dvoje, a Zumrud govori da kada pogleda u Zeynepine oči, vidi Halila, te kada se venčaju, ona će im pokloniti ovu vilu. Ova situacija ne ide u Halilovu korist, jer vidi da sve ide kako treba, ali on mora napraviti korak koji će ove želje baciti u zaborav. Nakon što Zumrud ode, Halil govori Zeynep da mora popričati sa njom, ali ona ga prekida, govoreći da mu je beskrajno zahvalna na ovome što je uradio i što je njenoj baki iz dana u dan bolje. Selma odlazi da prošeta pored plaže, ali u tom trenutku se pojavljuje Eren, te se oboje obraduju što su se našli ovdje. Njih dvoje odlaze u jednu kraću šetnju, a Eren vidi da je Selmi hladno, te joj daje svoj kaput. Songul je vidjela šta se dešava u bašti i odmah želi to da prenese Gulhan. Songul govori da Halil još uvijek nije naredio porodici Aslanli da se isele odavde, već je čak lepo pričao sa Zumrud i Zeynep. Gulhan govori da će njen brat ispuniti obećanje, ali ako ne ispuni, ona će lično otići i saopštiti im cijelu situaciju. Uveče, Gulhan sanja kako ide Halilu na grob i plače zato što nije mogla da ga zaštiti. Ona se budi i kreće u Halilovu sobu plačući, a Tekin je zaustavi. U tom trenutku se pojavljuju Halil i Songul, koji su čuli sve ovo, te pokušavaju da smire Gulhan. Ti zvukovi su se čuli i u Zeynepinoj i Zumrutinoj sobi, a Zeynep se još više zabrine šta se dešava sa Gulhan. Songul kasnije odlazi da popriča sa Halilom o tome kako mora da saopšti ovu vest porodici Aslanli što pre, jer i sam vidi koliko njegova sestra brine. Halil govori Songul da on zna kada treba šta da uradi i da će uskoro biti vreme za to. Sutradan ujutru, Halil odlučuje da popriča nasamo sa Azizom o tome šta se dešava. Aziz mu pokazuje jednu papirnu novčanicu i govori da ako ovaj papir razdvoji na pola, on više nema vrednost, a kada je spojen, ima veliku vrednost, tako da je sve na Halilu, da li će podeliti papir ili ga ostaviti celog. Merve dobija poziv sa fakulteta da će taksi doći po nju kako bi otišla na upis za fakultet koji želi. Ona je jako srećna i prenosi to Tulaj. Zeynep pokušava da nađe Halila, ali ne uspeva u tome. Njoj prolaze scene u glavi od događaja koji se skoro desio sa Kuršatom, ali u tom trenutku nailazi Selma koja priča sa njom. U međuvremenu se i Halil pojavljuje i sluša njihov razgovor, kako Zeynep kaže da nije bilo Halila, ne bi se mogla izvući i da niko to ne bi uradio na njegovom mestu. Nešto kasnije, Zeynep odlazi kod Halila u kancelariju kako bi ga pitala da li mogu okrečiti sobu gde njena baka Zumrud boravi. Halil ne želi da priča o toj temi, ali govori Zeynep da joj je oprostio za onaj dan kada ga je povredila i da je sada slobodna. Zeynep se obraduje zbog toga i zahvaljuje mu se jer joj to mnogo znači, ali Halil joj tada govori da ga nije razumela. Ona nema izbora sem da ode sa svojom porodicom odavde. Da li će Halil zaista iseliti porodicu Aslanli? Zeynep poludi kada čuje ove Halilove reči. Ona je ljuta na njega jer se doskoro ophodio prema njoj baš kako treba, a sada se priča promenila. Ona ga pita zašto je promenio svoju odluku,
a Halil u svojoj glavi razmišlja da i njemu nije lako što ovo govori i da ga mora razumeti. Halil govori da je tako odlučio i bit će kako on kaže, jer je ovo njegova kuća. Zeynep ga pita da li je to njegova posljednja reč, a on govori da jeste. Zeynep izlazi napolje i zalupi jako vrata. Ona odlazi u baštu da razmisli o svemu. Zeynep ne može da veruje da je počela da misli za Halila, da je dobar čovjek koji vodi računa o njoj, ali sada se sve promijenilo. Halil razmišlja o svim rečima koje je Zeynep izgovorila i misli u sebi da je u pravu, ali ovo je morao uraditi zbog svoje sestre. Gulhan tada ulazi u Halilovu kancelariju, a on joj govori da je saopštio važne vesti porodici Aslanli, tako da će se uskoro iseliti odavde. Zeynep kasnije ulazi u Halilovu kancelariju kako bi pogledala račune. Njih dvoje se tu malo posvađaju i Zeynep razbije čašu od pod. Ona kreće da kupi staklo po podu, ali se poseče. Halil joj govori da sedne i da će on pomoći, jer ne sme tako izaći pred svoju baku. Halil donosi sve neophodno kako bi pomogao Zeynep, a ona mu govori da zna kakav je on čovjek, da šta god uradi, njegovo zlo izlazi napolje. Halil samo ćuti i pomaže Zeynep oko povrede, jer zna da je ona u pravu. Zeynep prenosi svojoj sestri Selmi šta se dešava i da moraju napustiti vilu za mjesec dana. Selma se razočara nakon što ovo čuje, jer je taman sve krenulo kako treba. Selma kasnije zove Erena i prenosi mu da je Halil naredio da se porodica Aslanli iseli za mjesec dana, a Eren tada shvati da je Halil tražio od njega da nađu jednu kuću za život blizu farme. Eren obećava da oni neće ostati beskućnici i da će on pomoći lično. S druge strane, Guče pronalazi papir vezan za njenu sestru u Jusufovoj jakni. Ona počne da plače i naljuti se na Jusufa što je krio to od nje. Jusuf joj govori da nije mogao da joj saopšti takvu vest i da je došao do toga preko drugarice iz detinjstva. Da li će Guče sada oprostiti Jusufu? Halil odlazi da pogleda kuću koju je Eren našao. Tu vidimo da Eren spominje Selmu, a Halil Zeynep. Halil primeti da se Selma sviđa Erenu, ali Eren primeti da Halil počinje da misli o Zeynep. Vraćamo se na situaciju u vili. Zeynep i Selma su shvatile da Halil nešto krije od njih, jer mora postojati razlog zašto se ovo dešava. Zeynep vidi da Tekin i Gulhan nose kofere kako bi otišli malo da odmore glavu od svega i počinje da sumnja na nešto. Zeynep kasnije odlučuje da farba Zumrutinu sobu bez bilo čijeg pitanja, a Songul to vidi i odmah zove Halila. Halil dolazi besan u vilu i odlazi u Zumrutinu sobu gde sreće Zeynep koja je završila sa farbanjem. On joj govori da neće da povredi njena osjećanja pred Zumrut, ali da dođe u njegovu kancelariju. Zeynep odlazi u Halilovu kancelariju i govori mu da će promijeniti boju ako mu se ne sviđa. Halil joj govori da se ona igra sa vatrom i da zna da će uskoro otići odavde. Zeynep na to odgovara da oni nigde ne idu dok ne saznaju istinu šta stoji iza ove neravnoteže u njegovim stavovima. Da li će Halil reći celu istinu Zeynep?